बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 10 नवंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जाता है। इरशाद बारी ताला है, और रिश्तेदार को इसका हक दो, और मस्कीन और मुसाफिर को इनका हक, और अपने माल को बेहुदा कामों में ना उड़ाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से गैर मुल्की अफराद को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि जब आप फ़ाइनल एग्ज़िट अपने मुल्कों से जाते हैं तो अपने तमाम वाजबात कंपनियों से क्लियर कर लें। कंपनियाँ इस बारे में अगर आपके साथ कोई लापरवाही बरतती हैं तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब में कवानीन लेबर लॉ के लिहाज से बहुत वाज़ेह हैं। तमाम गैर मुल्की अफराद को इनके मुकम्मल वाजबात करना कंपनियों कफ़ीलों की लाजमी ज़िम्मेदारी है। इस बारे में अगर वो आपको आपके वाजबात अदा नहीं करते तो किसी डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए बगैर आप सऊदी वज़ारत अमल यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से लाजमन रजू करें। ऐसे कंपनियों और कफ़ीलों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई सऊदी हुकूमत की जानिब से शुरू कर दी गई है जो अपने वर्कर्स के वाजबात को अदा नहीं करते। उनका फ़ाइनल एग्ज़िट लगाकर इनसे ज़बरदस्ती साइन लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप तमाम भाइयों के पास जब फ़ाइनल एग्ज़िट जाते हैं तो खुरूज अन्नाए का एक पेपर लाजमी तौर पर होता है जिस पर क्लियरली तमाम वाजबात आपके क्लियर हैं वो लिखा होता है। इसे गौर से पढ़ें और उसके बाद साइन करें। अगर आपके वाजबात कोई कंपनी कफ़ील क्लियर नहीं करते तो इन पर यह बहुत बड़ा जुर्म साबित होगा। लिहाजा आप अपने जो हकूक़ हैं उससे लापरवाही ना बरतें। सऊदी अरब से जाने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद को चाहिए कि सऊदी अरब से फ़ाइनल एग्ज़िट जाने से पहले पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी हासिल कर लें, क्योंकि ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको आपके मुल्क में अगर इसके अलावा आप किसी और मुल्क का वीज़ा हासिल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। अपने मुल्क के सफारतखाने जो सऊदी अरब में मौजूद हैं, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी सफारतखाने, इंडिया से ताल्लुक़ है तो इंडिया के सफारतखाने से रजू करके वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उसे अपने इलाके के मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में लेकर जाएं। उसके बाद आपको 5 से 10 दिनों में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद आप अपने मुल्कों में जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने मदीना मुनव्वरा में गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब से रकम दूसरे मुल्कों में ले जाने वाले गैर मुल्की शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है। इसके कब्ज़े से 2,66,285 रियाल पकड़े गए हैं। मदीना मुनव्वरा पुलिस ने बताया कि इतलात मिल रही थी कि कुछ अफराद सऊदी अरब से गैर कानूनी तौर पर रकम को दूसरे मुल्कों में भेजते हैं। ऐसे अफराद मुख्तलिफ लोगों से कुछ मुआवजे के लिहाज से रकम लेते हैं। इन अफराद ने कहाँ से रकम हासिल की जाती है इस बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए सऊदी अरब में सख्त कवानीन हैं कि ऐसे अफराद जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब से रकम भेजते हैं इन्हें गिरफ़्तार किया जाए और कड़ी सज़ाएँ सऊदी अरब के नए कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में राइज हो चुकी हैं। सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद इस बात को अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लें कि अपने अकामे पर या अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए किसी भी लेवल पर अपने दोस्तों, यारों या रिश्तेदारों की रकम को अपने मुल्कों में ट्रांसफ़र ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये आपके अकामे पर आपके ज़ुम्मे रकम आ जाती है और आपसे इस बारे में कोई भी सिक्योरिटी इदारा पूछगछ कर सकता है। अगर आप इसका मुनासिब जवाब उन्हें नहीं दे पाएंगे या आपके दोस्त या रिश्तेदार ने ये रकम किसी और ज़राए से हासिल की है तो याद रखें बहुत बुरे तरीके से आप कवानीन की गिरफ्त में आ जाएंगे। लिहाजा एहतियात करें। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से तमाम गैर मुल्की अफराद को इतलात शेयर की गई हैं कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद
جو فائنل ایگزٹ پر سعودی عرب سے جانا چاہتے ہیں، ان کے اقاموں کی مدت میں 60 دن کا اگر ٹائم ہے تو بہت بہتر ہے۔ اگر اس سے کم ان کا ٹائم ہے تو بہتر ہے اپنے اقامے کی ایکسپائری سے پہلے ہی سعودی عرب سے نکل جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جوازات کی جانب سے مزید کہا گیا کہ سعودی عرب سے جب فائنل ایگزٹ غیر ملکی افراد کا لگتا ہے تو 60 دن کا انہیں ٹائم دیا جاتا ہے، جس میں وہ اپنے کفیلوں، کمپنیوں یا دیگر جو بھی اقدامات سعودی عرب سے انہیں اپنے فائنل کرنے ہیں وہ کر سکیں، اپنی کمپنیوں سے جو بھی ڈیوز واجبات لینے ہیں وہ لے سکیں۔ اگر ان کا ارادہ یا کمپنیوں کا ارادہ بدل جاتا ہے اور وہ اپنے ورکر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اسے مزید کام پر رکھنا چاہتے ہیں، تو پہلی فرصت میں خروج نہایہ کو کینسل کر کے ان کے ویزے اور اقامے کو تجدید کرانا ہوگا۔ مقررہ مدت کے اندر خروج نہایہ ویزا کینسل کرانے کی صورت میں جرمانہ لاگو نہیں ہوگا، جبکہ ویزے کو ایکسپائر ہونے کے ساتھ یا اقامہ ایکسپائر ہونے کے ساتھ ہی 1000 ریال جرمانہ لگ جائے گا، جسے ادا کیے بغیر اقامہ سسٹم دوبارہ سے فعال نہیں ہوگا، یعنی تجدید نہیں ہوگا۔ یاد رہے، مملکت میں مقیم اقامہ ہولڈر اگر اپنے اہل خانہ کا خروج نہایہ لگانا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس وقت خروج نہایہ لگائیں جب اقامے کی مدت میں کم سے کم 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ باقی ہو، کیونکہ جن افراد کا خروج نہایہ لگایا جاتا ہے انہیں مملکت سے روانہ ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ 60 دن کی مہلت دی جاتی ہے، جو کہ سعودی عرب کے قوانین کے عین مطابق ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے مزید بتایا کہ خیال رہے، خروج نہایہ ویزا اس وقت فعال یعنی ایکٹیو تصور کیا جائے گا جب وہ شخص مملکت سے باہر نکل جاتا ہے۔ مملکت سے نکلنے کے بعد ایئرپورٹ یا بری سرحدی چوکی کی امیگریشن کاؤنٹر سے ایگزٹ ہونے کی صورت میں بھی جوازات کے مرکزی سسٹم میں غیر ملکی کے اہل خانہ کا اقامہ ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد مملکت میں رہنے والے غیر ملکی اپنا اقامہ بغیر فیس کے تجدید کرا سکتے ہیں۔ سعودی وزارت ٹرانسپورٹ نے سعودی عرب میں چلنے والے تمام ٹرکوں کی ایک میعاد مقرر کر دی ہے۔ 5 سال سے زیادہ پرانا ٹرک سعودی عرب کی شاہراہوں پر اب دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اس بارے میں واضح ایک حکمت عملی سعودی وزارت ٹرانسپورٹ نے باقاعدہ شیئر کر دی ہے۔ 1 جنوری سے اس پر باقاعدہ کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی، یعنی عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اور اگلے 6 مہینے کے بعد باقاعدہ اس قانون پر جو بھی لوگ غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری 5 سال سے زیادہ پرانا ٹرک سعودی عرب کی سڑکوں پر لے کر آئیں گے تو انہیں بالکل بھی قوانین کے مطابق اجازت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں وزارت ٹرانسپورٹ سعودی عرب کی سڑکوں اور جو بھی مال برداری کا سیٹ اپ ہے اس میں بہتری لانے کے لیے بہت اہم اقدامات کر چکا ہے، فیصلے ہو گئے ہیں۔ اگلے سال سے باقاعدہ اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا۔ سعودی عرب میں بہت زیادہ غیر ملکی افراد ٹرانسپورٹیشن کے لحاظ سے ٹرکوں کے کاروبار سے منسلک ہیں، لہٰذا آپ تمام بھائیوں کے لیے یہ ایک بہت اہم خبر ہے۔ کوئی بھی ٹرک خریدنے سے پہلے یا جو بھی آپ اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو بہت محتاط ہو جائیں۔ 5 سال سے زیادہ پرانا ٹرک کسی بھی لیول پر سعودی عرب کی شاہراہوں پر آپ گھومتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ غیر ملکی افراد جو کہ ڈرائیوری کے شعبے سے منسلک ہیں وہ بھی اس اہم اطلاع کو اپنے کفیلوں، کمپنیوں تک پہنچا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔